أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. मुबारकबाद है, वालिदैन की खुशी है, उनके लिए अल्लाह ताला तकदीर आखिरत बनाए। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो शाहपारा है। हर फूल यहाँ एक शोला है, हर सरो यहाँ मीनारा है। खुद साक़िए कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ। खुद साक़िए कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ। तारीख मुरतब करती है, तारीख मुरतब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ। ये इल्म हुनर